Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pagsticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mao hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today. Pag-ibig Fund, solid ka ban! I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang #1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ro gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Sports ngayon.